फेसबुक रे एबे गोटे ब्लॉग सेटा कौन थिला रंजू बापी ब्लॉग बोले गोटे भिडियो बहुत जोरे भाइराल होची पाखापुखी से भिडियो रे व्यूअर्स फेसबुक रे 30 मिलियन पाखापुखी गलाने मु देखिली 2 दिन पूर्व देखिली 2 मिलियन कि 3 मिलियन थिला आज देखिली सेटा पाखापुखी बोधे 30 मिलियन हे गलाने चलतु से भिडियोटा देखिबा एक्चुअली से भिडियो रे कोन हेजी ना से भिडियो टाइटल दिया जे विश्वास रे विश्व देलु माने माने से जो जन स्वामी स्त्री अस्ति भाउज जने भाई को विश्वास रे विश्व देलु माने भाई जाइथिले काम को भाउज आउ गोटे पुओ संगे सोइथिले आ भाई हठात खबर न देकी पळे आसिले तो से भिडियोटा को हम चलंतु देखिबा आ ए भिडियोटा सत्य कि स्क्रिप्टेड कि प्रैंक करा होची रंजू जानिबा ताले चलंतु देखिबा ए हाँ हाँ से काम हलानी से शीघ्र पड़ी आसिले फोन फोन किसी कलन चली आसे हाँ फोन कलन तो ये जल्दी आसे फोन करलिनी आउ फोन कलन के जी तोफान हां तो फोन हाँ ओ तो जल्दी चली आसे फोन फोन किसी नहीं चली आसे अरे काम हलानी से पड़ी आसिले कम हाँ अरे ताकू डाक उठा ना सोई है जो सोई जासी है जो सोई अरे बुढ़ा तो हलौ छी कोन सोई हलो से सोई जे देह भल नहीं से सोई हाँ देह भल नहीं सोई सकाळ बजे ठीक थिला से खराब देखो जरूर उठिसी तोरा उठिया मत फोन करलन तो फोन तमे जाई तो काम रे मु तुमको कहू दो आज तो सोई नहीं बुढ़ा तो हलौ ना से सोई देह भल नहीं से सोई हाँ सोई देह अरे तुम क्यों जे तो काम है पळेलो तो आसले फोन कलन घर में फोन टा करे नहीं जरूर तो जोर तथापि थरे तो फोन अरे करथांतो तुम क्यों जे छे थरे तो फोन करथांतो हाँ थरे तो फोन करथांतो अरे फोन मु कली फोन करी कोन न आसी मन ना कोन ना तथापि थरे आसीबा थरे फोन करिया दरकार हां थरे तो फोन करिया दरकार आसीबा अरे उठेलु उठा उठा से सोई से एबे हे सोई हाँ। एबे हे जो सोई से तो सोई भाउज कंपाई एमि देउ जंती କିଛି ଜାଣିପାରୁନି रेस्टेंस करियो जेडी बाहर अछि पेंट शर्ट बाहर अछि हां बाहर अछि पेंट अरे तक उठा को ना से सोई जी हां हे जो सोई माने भाउज जानी जानी धरा पकड़ू से तो ताकर सोई भाई तो बैग रखिया पे जाउछंती भाउजଙ୍କର कोन असुविधा होउछ तूफान अरे ना ना तो ना रुह कोन ला हां तफन है तो तफन हां तफन तूफान डाक तुम जाओ जाके ड्रेस चेंज करो जब मेरे बाहर होसी ड्रेस होसी बाहर चेंज करो अरे चेंज करी मुदा पुरोटा डाक 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 तुम जाओ तो सोई है जोश तो सोई छी हां हे सोई छी तो जोश तुम अरे जाओ से सोई नहीं बुढ़ा तो हलौ छी पराई हां होलो से सोई छी तफान मोबाइल शूट कराई सोई तुम जाओ ठीक हो तुम जाएंगे हाँ? तफन तुम जाओ कहूचू किए जाने नहीं कोन तूफान ना तफन है जो सोई तुम जाओ तुम ड्रेस चेंज कर तुम जल्दी एते जल्दी आसीबो फोन कहीं करलियो हम तो किसी रोसे करके रखी थांती हम खाइबो उससे परे आगो को के भाई केमती जानले तूफान नुहे बोले से तो टोटल कवर करके सोई बेड तुम सेट रे आसीले फोन करलन कर भाई तुम जाइथिलो काम रे काम होला नि कर भाई हां काम कोन भाई होला नि काम न हो आगो को के आज तफन सुजी भाई हम देखा तफन हाँ? हाँ तुम जाओ तुम ड्रेस चेंज करो तुम आसले फोन करलन कर भाई एत जल्दी चली आसलो तुम आसलो जल्दी जल्दी आसे कोन मना ना से कथा नुहे आउ? तुम आसले तो थरे फोन करथांतो हां आसले थरे तो फोन करथांतो ये गो तफन सुजी कोन बरा तूफान दे उठा तफन सुजी तुम जा तुम ड्रेस चेंज करो तफन हे जो सदा दे होले से सुजी जो मु देखे से देह फले मु देखे ना मु तंग मेडिसिन मेडिसिन मु आनी एबे ना मु मेडिसिन आनसी मेडिसिन देख 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 मेडिसिन अरे अच्छी से मेडिसिन से मुझे देंगे तुम जाओ तुम ड्रेस चेंज करो तुम आसले फोन कर थोड़े तो फोन करथा दो थोड़े भी फोन असुविधा कोन हला किछ ना तुम पास फोन करी कोन आसे निहाती दरकार ना कोन तुम कहलो नहीं जल्दी चली आसलो हां तुम तो आसलो न तबे आसीबार नथिला आसीबार नथिला माने माने मु रोई जीवित सेयाडे ना से कथा नहीं तुम आसे कान तो लेट करके आसीबो कहलो ओहो लेट करके आसीबी कहली सेई जुर के के को अरे केनो कहलो अरे भाई भाई की तो संदेह वाला न माने से जमी दिले देखिबे तुम जते लुचेले कोन होबो तुम ड्रेस चेंज करो तफन सुजी का कोन सुजी हां नहीं मैं तफन बोल पूरा के को भाई ने तुम बाड़े लेने भाउजो कि नहीं तुम जाओ ड्रेस चेंज करो हैं ड्रेस चेंज करो
ଯାଅ ଆରେ ଭାଇ କିଏ ଶୋଇଲେ ସେ ଉଠୁନି ବି ଜମା। ତମେ ଆଗ ଛିଡ଼ା ହବ, ଛିଡ଼ା। ତମେ ଆଗ କହିଲନି ତମେ ଆଗ କହିଲନି ଆଗ କହିଲନି হ্যাঁ? ଆଗ ଆଗ କହିଲନି କହିଲେନି ବୋଲି ତୁ କାହା ପାଣି ପଡିଛୁ ଆଉ କିଏ କହ ତମେ କହିଲ ଆଗ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ হ্যাঁ? ଆଗ ପଠେଇ ଦେଇ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କହିଲନି ତମେ ତା ମାନେ ତଫାନ ନୁହେଁ ହଁ ତখন টিউশন যাই না সে টিউশন না ହଁ না তখন জুজি হ্যাঁ তখন জুজি তখন বা টিউশন যাইছি না টিউশন তার টাইম এসে ହେଇନି ଆସିବା টাইম তখন জুজি হ্যাঁ? তখন তো কে কহ তখন জুজি কোন বড় কে কহ তখন জুজি কোন বড় তখন তুমি কইলো না আমি পঠেই দিতাম ହଁ ମୁଁ କହିଲିନି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ରଖିଦେଲୁ ଆଉ ফোন করলেন তুমি কইলো না আমি পঠেই দিতাম ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ হ্যাঁ ଏ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ନା ବାହାର ମୁଁ 2 ମିନିଟ ତାକୁ ପଠେଇ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେବି ତୁ ବିବାହ ତାକୁ ବିବାହ ନା ମୁଁ ଯିବି କୋଣ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେବି ମୁଁ ଯିବି କୋଣ ପାଇଁ হ্যাঁ? ମୁଁ ଯିବି କୋଣ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେବି ତୁ ବିବାହ ସେ ବିବାହ ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେବି ତାକୁ ପଠେଇ ଦେବି ତମେ ତ ମତେ କଥା ଉପରେ ଲାଗନ୍ତୁ হ্যাঁ? তুমি মতে কথা উপরে রাখুন তুমি তারপরে তুমি পঠা তুমি ড্রেস চেঞ্জ করো 2 মিনিটে পড়ে তুমি জায়গা ভালো আছে নিজে পঠেଇ দেବୁ আমি পঠাই দিন তারপর হ্যাঁ। হ্যাঁ পঠাই দিন তুমি তো ଘରଟା ମୋର হ্যাঁ হ্যাঁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ତୁ ରହିବୁ ଏଠି। তো ফানছি হ্যাঁ তো ফানছি তুমি যাও তুমি বাহাতে যাও তুমি যাও যাও ମୁଁ 2 মিনিট ভিতরে তাকে পঠাই দিন যাও 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 2 মিনিট পঠাই দিন কোনি হ্যাঁ 2 মিনিট ଏ ଭାଇ তুমি কইলে তুমি ফোন করলেন কোন এত দেশে ফোন করলেন কোন ভাই ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ କରୁ ନା না ফোন করলে তুমি আরে আসবে কি শুই সে উঠুনি জমা। কাম ছিল ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଆସିବା ଟାଇମ ଆଉ ଲେଟ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ କାହାକୁ କରିଲୁ ଆଉ হ্যাঁ যাও 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 একদম সে বাইরে বাইরে ତୁ ବିବାହ ୟାକୁ ବାହା না না তুমি তুমি তারপরে রাখো তুমি তারপরে রাখো ରାଗିବିନି না হ্যাঁ তুমি মতে কହୁଛ ମୁଁ ଶୋଉଛି ଭାଇ ଚୁପ ତମେ ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ଶୋଉଛି ତାକୁ କିଛି କୁହନି ମୁଁ 2 ମିନିଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋତେ ବାଧୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି ତାକୁ କିଛି କହିବନି হ্যাঁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି ମତେ କୁହ হ্যাঁ তোর বাধুছি তাহলে না আর ମୁଁ କିଏ ତମେ ସବୁ ତମେ ଶୁଣ କହୁଛି ସେଠି ବାହାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବି ଖାଇବି ତମେ ମୁଁ ତାକୁ ନା ନା ପଠେଇବି ଖାଇବିନି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତାକୁ ପଠେଇବି ତାକୁ ପଠେଇବି ମୁଁ ରାଗୁନି ମୁଁ ଟିକେ ତମେ ପଠେଇବି ପଠେଇବି ତୁ ବାହା ତାକୁ ବାହା ନା କର। ନା ନା ଶୁଣ হ্যাঁ? ତମେ ରାଗୁନି ମୁଁ କହୁଛି ছি 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 ছি। ମାନେ ଆସୁ 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 ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତମେ ଆସି ନଥିଲ ଭାଉଜର ଆସିଛି ତ ଠିକ ମାନେ ତମେ ଜାଣିନ ସେଇଥିପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ରାଗନି ରାଗନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ସେଟଅପ୍ କରି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି କାମ ହେଲାନି ତ କେତେବେଳେ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆମକୁ ଫୋନରେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଥିଲୁ ମାନେ ମତେ ମାଡ ହଉଛି ସେ ମଜା ନଉଛି ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ମାନେ ମାମା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଡ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ଓକେ ବାଇ ବାଇ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ହେଲା ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଉଜ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କର କିଛି କାମ ହେଇନି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସୋ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜାକ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ମଜାକ କଲେ ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 2 ଜଣ ଯାକ ବୋଧେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ କରିଦେବେ ବାସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।